همسر این معنیش اینه که فقط وای زن شما، همسر این رفیق حیاتی شما است. راه تجارت، راه موفقیت این راه بی‌سنگ و بی‌خور نیست، این راه هموار نیست، این راه با پستی بلندی های زیاد است. آنهایی که هنگام فعالیت در سمت تجارت یعنی شکست خوردن، مصلحت شما چی است؟ موفقیت این 99 بار افتیده 100 بار خستن است. دوستان عزیز سلام، این نشر نوبتی برنامه با دلیل است که از طریق یوتیوب کانال پرستیجی و شبکه‌های اجتماعی آن منظور شما می‌گردد. ما در برنامه نوبتی با یکی از شاگردان موفق استاد بیزنس سید مراد دولتوف که سالهای زیاد با آنهایی که راه به تجارت باز کردن و فعالیت موفقانه در سمت تجارت دارند، یعنی سید اکبر نجیب‌الله‌یف که بیش از 10 سال است در فضای بیزنس فعالیت دارند، برنامه دعوت کردیم و بیشتر به سمت بیزنس وابسته به رشد شخصیت، وابسته به دستگیری صاحبکاران، وابسته به فضای سرمایه‌گذاری در توریسم و دیگر بخش‌ها صحبت می‌کنیم. بعضی مصلحت‌ها و مشورت‌ها می‌دهیم، ما را پیگیری نمایید. سید اکبر خوش آمدید. رحمت دوستان. می‌خواستم کمی درباره فعالیت این روزه خود که شما در سمت‌های گوناگون از جمله شرکت‌های سیاحی و شرکت‌های ساختمانی فعالیت دارید برای بیننده‌های ما معلومات بیشتر بدید. تشکر. السلام علیکم بینندگان عزیز. راستی من خیلی خرسند هستم، خیلی خوشحال هستم که دعوت کردیدتان. خیلی خیر کردید. من سید اکبر نجیب‌الله‌یف هستم، نماینده مرکز رشد انسان سنبا در شهر دوشنبه. زیاده از 10 سال است که با استاد سید مراد دولتوف همکاری داریم. اساساً فعالیت من در ساحه تعلیم، در ساحه تربیت، در ساحه معارف است. برای اینکه من خودم همچون ترینر اوید رشد شخصیت، اوید رشد معنویت انسان و اوید مناسبت‌های اویله‌داری و تربیت فرزندان سیوم معلوماتم است که من تمام کردم در شهر بیشکک. در برابر این حرکت داریم که تجارت هم کنیم، برای اینکه به تجارت پیش نمیرد. کدام یک ترینر میپرسن که برای پولدار شدن چیکار کردن در کار، میگید که تجارت کردن در کار. از روی شریعت هم پیغمبر ما گفتگن که از همین برکه از 100% باشد اگر 90%ش در تجارت است. تجارت من در شهرهای مسکو هست. ما مسکو، مخچکالا این روسیه به سایه ساختمانی به کار میکنیم. انشاءات‌های درونش تعمیرش رو چوش میکنیم. همش شرکت‌های کلونی سامالیات، دیگر شرکت‌هایی که هست، شرکت‌های روسیه ما سوبپادریاتچی کنیم. اونو بینایی میسازد، ما درونش رو درست میکنیم. شما در مورد رشد سیاحی اشاره کردید. البته در توریسم شرکت‌های زیادی سیاحی فعالیت دارند و طبعا آگاه هستید حکومت کشور نیز برای رشد همین ساحه دستگیری‌ها یعنی امتیازها پیش بینی کرده است. آیا شما در سمت سیاحی در تاجیکستان فعالیت دارید؟ نه، راستی که ما اکنون میخوایم که همون تجربه‌ای که در همونجا آموختیم اومده اینجا باز سر کنیم. مشکلی کلانش در همین که اینفراستراکتورا، همین شرایطی که برای سیاح مساعد است و ضروری هست، همون اینفراستراکتورا ما با ساختن ما در کار. مردم داغستان یک فکر میکنم 15-20 ساله پیشتر از ما همین چیزا درک کرده. همین درون کوه‌ها، درون غارها میری، راههای همخلین، راههای ما برین، همین کوهستانی ما برین. نه که همونجا با شرایط کردگی، همونجا با برای یک چوی خانه کردگی، یک جای میدیدگی کردگی، از این کوه به این کوه راه ساختگی، کند نه دروگه میگن. راستی که توجیکش نمیدونم چی میشه. اون خیلی چیزای ساختگی، یک چیزایی که شوق‌آور است و هر یک سیاح میخواد که در برابر تماشا کردن استراحت کند. انا همین حاضر مشکلی ما در همین است. ما پایش ساختیم، پایه‌گذاری کردیم که ان شاء الله سال 2025 با یک شرکت خوبی سیاحی در همکاری با همون شرکت‌هایی که ما با هست داغستان با یک جای کنیم تاجیکستانی و از این خودمون با. سلامت باشید. از نگاه شما تا کجا مثلا توجه مردم با آموزش مثلا در سمت تجارت رشد کرده است و مردم مایل دارند و کدام مشکلات در این سمت جای دارند؟ تشکر زیاد. خیلی به مورد قید کرده. برای اینکه آینده
миллати мо, ояндаи тиҷорат, ояндаи рушди иқтисодиёти мо бе илмҳои замонавӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. барои ҳамин хушбахтона камтар дертарам бошад ки мисол мана ин давлатҳои ҳамсоя Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ино камтар барвақттар сар кардан ҳамин хондана. Мардуми мо ҳамин якта аз рӯи фаҳмиши ман як чӣ гӯем як чизе ки ғайримаъмулӣ буд вақте ки аввал мардум ба Россия рафтанд одами нахондагиам рафта пул кор карда тонист. барои ҳамин мардуми мо хондан дилаш монд. ҳамин ҷавонои мо фикр карданд ки нахондаам сарватманд шуда мешавад, нахондаам муваффақ шуда мешавад. лек ин як хатои маҳз буд ки як давраи муайян ба мо хеле ақиб рафтем. ҳозир хушбахтона ҳамин чиза ҳам донишгоҳҳои мо ба ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ ба аллакай мардуми мо фаҳмидостанд ки барои пешравии тиҷорат маркетинг, таблиғот кардан, маҳсулоти худа сохтан, маҳсулоти худа пеш бурдан, бозорро ёд гирифтан, хондан, таҳлили бозор, таҳлили ҳамтоёни худ дар бозор, ҳамин чиза мардум фаҳмида ба сараш шудастанд. ҳозир соҳиби корои мо хато накунам ягон 20%, 25% аллакай бедору ҳушёр шуданд. лекин мутаассифона ҳоле ҳам ҳастанд нафароне ки ин чизоя чӣ медонанд, гӯё ки вақта беҳуда сарф кардан, гӯё ки маблаға беҳуда сарф кардан. неки боварӣ дорам ки оҳиста оҳиста нафароне ки намехонанд ба хондан рӯй мебиёранд. аз чӣ сар карданашон ман фикр мекунам ки худашон ба савол тиҳанд ки аз чӣ сар кардан хубтар. ақаллан китоба гирифта хонанд, ақаллан интернет ба даромада як бор нигоҳ кунанд. оҳиста оҳиста якбора тиҷората бузург кардан, якбора тиҷората система ба даровардан ин мушкил. аз таҷрибаи худ барои бинандаҳои мо бед ки масалан шумо кадом таҷрибаро гирифтед ва то куҷо муваффақ шуд? оя дар давраи фаъолият ё масалан фаъолияте ки шумо доред шикаст ё мушкилот вуҷуд дошт? чӣ гуна аз ин ҳолаташон бармонед? бале мурости гап манам дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграмамо ҳаст пеш мебарем. манам марҳамат агар шунавандаое ки мехоҳанд бисёртар шунаванд метавонанд дар омода бинанд. моям ҳамин мавзӯя аз сари хат сар карда бурда истодаем ки хатогӣ соҳибкорои мо кам шавад, хусусан ҳамон ҷавоное ки нав мехоҳанд ки ягон намуди тиҷорат кунанд. чӣ чиз муҳим аст? агар ки нав мо сар мекунем тиҷората таҳлил, бе таҳлили бозор, ина мо анализ мегӯем. анализ, таҳлили бозор, таҳлили ҳамтоёни худ, ҳамто ин конкурент, таҳлили ҳамтоёни худ, таҳлили маҳсулот, ҳамин соҳа дидан ки ҳамин соҳа соҳаи пешрафта истодааст ё не. мисол ҳамон маҳсулот, ҳар як маҳсулот вақти пайдошавиш ҳаст, вақти авҷаш ҳаст, вақти таназзулаш ҳаст. вақте ки тоҷир сар накарда, таҳлил накарда коро сар мекунад, мумкин вақти таназзул ба вай медарояд бозорба ки аллакай ин сарфи беҳудаи маблағ аст. ин маълум аст ки вай муваффақ шуда наметавонад ин соҳаба. аз таҷрибаи шикасте ки мо кардем дар ҳамин соли 2024 мо соҳаи сохтмонӣ ба ҳамин бозор ҳамин внутренний обделка мегӯем на забони руси хате, даруни хуб, даруни биноя таъмир кардану ҳама дуруст карда супоридан ба одаме ки мо ба закаса додагӣ, мо ба фармоиш кардагӣ, мо ҳамин чиза таҳлил накарда, таҳлил кардем, як таҳлили чуқур накардем. ин хеле мушкил будааст ҳамин биноя супурдан дарунаша. барои ин ки мебиёяд як камакак ранг дигар ё ки мо кафела дуруст часпондагӣ не. аввалаш ба кор нафт, не ки ахираш ба ҳамон қадар азоб кашидем барои биноя супурдан, барои объекта супурдан соҳиби вай ба пули муайян мекунад наметиҳанд. яъне таҷрибаи аввалин буд? дар ҳамин соҳаи тиҷорат таҷрибаи аввалин буд. барои расидан ба мақсад, ҳадаф, масалан ба муваффақият расидан албатта замина муҳим аст. заминаи молиявӣ. вақте ки дар мавриди оила гуфтем, вақте як оила мехоҳад ки масалан нақша кашад ва он чизе ки мехоҳад ба ҳамон даст ёбад. вақте агар заминаи молиявӣ суст бошад, яъне ки буҷети оилавиаш масалан зиндагии ҳамин фақиранаш ба зур мегузарад, дар ин ҳол бояд чӣ кор кунад? шумо дуруст қайд кардед. бисёри мардуми мо мушкилашон ҳамин ҷаба. мушкилашон ҳамин ҷаба ки фаҳмишашон одама даромадаш аз фаҳмишаш зиёд намешад.
برای همین برای اون که ما درآمدمون زیاد شود و ارزوهامو برسیم، ارزوهای کلام برسیم. مثلا مثال میگیم در مثال یک معلم، یک طبیب، بله. یک روزنامه‌نگار یا دیگر قشری مثلا اینتلیجنس میگیم، مثلا همین یک ماه درآمدش تکیه میکنه به معاش. فرق نداره عثمان جان، باور کنید اگر من 15 سال است میخونم، کار میکنم، مهنت میکنم همین صاحبه، هر یک انسان نو بسته از اون که و کدام کار میکند، کدام کسب دارد، درآمدش از فهمیش زیاد نمیشد. برای اینکه درآمد زیاد شود، فهمیش زیاد کردن در کار. برای فهمیش زیاد کردن من همین ترینینگ، درس، کتاب، همین چیزا آدم یاردم میکند که فهمیش دیگه شد. من برمیگردیم و به تاریخ با همین انسانایی که موفق هستند، انسانایی که 1 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار کار میکنند یک سال با 80-90% همونها سطح زندگیشون، سطح درآمدشون از من شما بدتر بود. لیکن همونو تونستن شخصیت شده. چگونه توانستن؟ همون فهمیششون دیگه کردن. نو بسته از اون که ما شما شکر میکنیم. من همیشه خودم میخوام گفتم که هم شما فهمیدن، هم شنونده‌های ما فهمانو همین چیزا همین سال با بنقشه گیرن. اگر شما میخواهید که مثال حوله که 200,000 دلار میستد صاحبش باشید، اگر شما میخواهید که ماشینی که نرخش 50,000 دلار باشد به صاحبش باشید، درآمد حاضره شما همین چیز با عقلتون با درست نمیگیرد. هیچ کم نه 1 سال بنه 3 سال بمونه. دوامی 3 سال 5 سال با دیرش 7 سال با من کفالت میتونم که هر یک فردی که کم فهمیش دارد و دستش یک هنر میبود، یک کار کرده میتوند و 1 میلیون دلار کار کرده میتوند 1 سال با 1 میلیون دلار 1 سال با کار کرده میتوند. با شرطی که وای فهمیشش خودش دیگر کند، با شرطی که مهنت کند، با شرطی که همون کاری که میکند همون ببیند که چخلین کرده کشود کرده میشد، چخل کرده همونجا با یک چند نفرای گرفته کار کرده میشد. آموزد سوهای تجارت، آموزد که همین مثال وای روزنامه‌نگار می همین سوهای روزنامه‌نگاری با چخلین تجارت کرده میشد، وای طبیب می سوهای دکتری با سوهای تندرستی با چخلین کرده میشد تجارت. یگان مشکلش نیست. همین دوام 3 ماه 6 ماه این زیاد 1 سال با وای علم تجارت از خود کرده میتوند. علم تجارت به این خلین اگر ظرف خوش باشه، البته یکمش که خواهش باشد، دویمش که فهمیش خودش با کار کند، سومش که مهنت کند. مهنت نکنید این گپو همش افسانه که آدمو پولدار شده است، آدمو ماشین قیمت میخرد، خانه میخرد، گویا که این به درد میان باشد، گویا که این از حساب یگان کاری نادرست باشد و یگان تجارت نادرست باشد. نه، من دلی پر خود گفته میتونم که 90% تاجرایی که هستن خوب وطن ما باشد، خوب بیرون از وطن ما، اونو مهنت میکنند. اونو همون برای 1 سومش 2 سوم کردن، 2 سومش 3 سوم کردن مهنت میکنند. تاجیکستان ما با وطن ما با خیلی شرایط‌های مساعد است. ما راست دیگه میخوام از فرصت استفاده برده میندوری خود رسونم جناب اولی با پیشوای معظم ملت محترم مولا رحمان برای چی؟ برای اینکه باور کنید خیلی مهنت کردن برای اینکه وطن ما صاحب وطن شد، برای اینکه صاحب کاری ما حاضر آزاد میتوند صاحب کاری کرده، آزاد میتوند که یک نقطه بلند برسیده. مثلا شما همچون یک نفری که در همین سمت تجارت فعالیت بله، برای بالا بردن فهمیش خود، برای مثلا ملکه های خود رو زیاد کنن، دانش های مولوی خود زیاد کنن، کدام کتاب رو مطالعه کرده یا کدام کتاب رو برای ما مصلحت میدید؟ بله، راست دیگه پرگم همین مسئله هم خیلی جالب است و خیلی مهم است گفتن. آدم تو کتاب نخواند حیاتش دیگه نمیشه. من خودم هم از همین کتابخوانی سر کردم. خاک نمو که من که استاد سیمور دولت فتیکور میکنم، ما زیاده از 15 کتاب داریم. از همین 15 کتاب 9 کتاب بازی دهم کتابش ترجمه شده است به زبان تاجیکی. من خودم 3-4 کتاب معلم خودم تحریر کردم. خودم بغیر از کتاب‌های معلم کدام کتاب‌های توصیه می‌کنم؟ حتما کتاب دومای باگاتی ناپلیون هیل بهترین کتاب است. کتاب روی میزی هر یک صاحب کار بودنش در کار. کتاب من این Исаак Адидис идеальный руководитель بهترین کتاب است برای صاحب کاری که می‌خواد که صاحب کاری جهانی شود، صاحب کاری که یک چند مهم تجارتش کشود کرده تاند، بیرون از تاجیکستان تجارت کرده تاند. بعد توصیه میتونم کتاب‌های روبین شارما،
лидер без титула, беҳтарин китоб аст. Як силсила асарҳои китоб дорад Робин Шарма, монах, который продал свой Феррари. Инам бисёр китобҳои хуб аст. Ҳамино шахсияти мана сохтанд. Акнун рости гап агам Усмон ҷон, мана шахсиятама худораванди бобом қасам ҳамин тоҷир буданд. Се деҳае ки мо ба деҳаи Гулистон, деҳаи Вен, деҳаи Порвен, ҳамин се деҳа ба худораванди бобом якум шуда магазин сохтагӣ. Магазинои даври шӯравӣ. Он кас тарбият кардан, қиблагоҳ ҳам муаллим ҳастанд, худашон тарбият кардан. Ба ман хеле миннатдор ҳастам аз муаллими забони адабиёт, муаллим Абдуқодир Наҷмиддин, кас шоир. ҳамон кас мана меҳри муҳаббати ҳамин сухан гуфтану муҳаббати саъдию ҷомию бедила дилам ба андохтан. Албатта устод Саидмурод Давлатов ки акнун якҷоя кор кардему, ин кас мана дигар чӣ хел гӯям ин замона илмоя ман ба додану мана сохтам. дар бораи лидерӣ гуфтед шумо, як савол аллакай дар зеҳнам омада ба шумо пешниҳод кунам. умуман ҳамин чӣ гуна як шахс метавонад ки дар худ масалан сифатҳои лидерия масалан инкишоф диҳад, рушд диҳад аз нигоҳи шумо? Усмонҷон, ҳар як одам вай лидер аст, вай шахсият аст. Худованд, ман ҳамин бед ман худамон нагӯем, шумоя гӯем, худованд ҳамин Усмонҷона дига офаридагӣ не. Пеш аз шумоям Усмон набуд, Усмоне ки ҳозир ман мебинам. Баъди шумоям мехел Усмон намебиёд дунёба. аз мо беҳтар мебиёд. Не, шумо шахсияти нотакрор ҳастед. Шумо бар ин шахсият нест. Фақат бояд ки аз болои худ кор кард, бояд ки меҳнат кард ки ҳамин шахсият худаша мақсадҳои худаша ҳамчун шахсият худаша пиёда карда тонад ҳаёт ба. Як номи некаш монад, як чиқадар устод Саидмурод Давлатов мегӯянд омадан дунё ба хона кардан, мошин харидан, оиладор шудан, фарзанд кардан, ин шахсият нест. Шахсиятсозӣ ин дигар аст. ин рӯзгузаронӣ. Бале, ин ҳар як кас кардан метавонад. Ин ҳаёти муқаррарӣ аст. Ман шумо бояд ки як номи нек монем, як иншоот монем, як тиҷорат монем, як чизе монем ки ақаллан як 100 сола 200 сола халқу ватану миллат ба хизмат кунад. яъне умуман ҳамин сохтани шахсият аз худи ҳар инсон вобаста аст. Бале, ҳар як одам бояд бовар кунад ки вай шахсият аст. ин якум. Дуюмаш вай бояд ки ҳаракат кунад ки шахсияти худашро созад. Инсон дар ҳаёти худ фақат як шоасар сохта метавонад. Фақат худаша. мо фарзандамоя, мо шогирдамоя, мо дигар нафара сохта наметавонем. Вай ҳаёти худаш ба худаш аст. мо вай тарбият мекунем, мо вай илм метем, мо вай роҳнамоӣ мекунем, не ки вай худаш бояд шахсияти худаш созад. соатҳои зиёд дар бонк навбатпоӣ мекардед то қарзи бонкии худро пардохт намоед. Акнун ин ҳама даргузашта. Бо Амонат Мобайл дар як лаҳза қарзи бонкии худро пардохт менамоед. Вориди барномаи Амонат Мобайл шавед. Сипас вориди саҳифаи пардохт кардан. Сипас равзанаи Амонат бонкро интихоб мекунед. Баъдан вориди саҳифаи қарз мешавем. Рамзи айди қарзи худро мечинем. маблағи қарзи моҳонаи худро ворид карда тугмачаи пардохт карданро пахш мекунем. мизоҷони муҳтарам, шумо имкон доред маълумот оид ба супоридани қарзи ҳармоҳаи худро аз барномаи Амонат Мобайл назорат кунед. маълумоти бештар тариқи телефони 1885. Амонат бонк, бонки мардумии Тоҷикистон. Саид Акбар, шумо ки таҷрибаи аз рӯи таҷрибаи худ ҳарф зед, умуман барои сохтани шахсият ин оила нақши муҳим албатта. Масалан аз кадом критерияҳо, яъне мушаххасот ҳастанд ки барои ташаккули шахсияти фарзанд дар оила ё ояндаи фарзанд масалан кӯмак мерасонад? Кадом масалан критерияҳо масалан вуҷуд доранд ва аз рӯи таҷрибаи худ шумо метавонед ба мо гӯед ки масалан кадом қадамҳо масалан муҳим ҳастанд барои кӯдак ҳамчун шахсият масалан вай ба камол расад, тарбияи ва дар оила ва масалан дар ҷамъият нафрасон бошад. Бале, ташаккури зиёд дӯстам, хеле саволи ба маврид додед. Ман ду калима мехоҳам ки дар бораи оила гап занам. Толстой мегӯяд ки счастлив тот, кто счастлив у себя в доме. Хушбахт ҳамон одаме ки оилаи худаш ба хушбахт бошад. Барои ҳамин оила ба хушбахтия сохтан дар кор. Хушбахтия аз осмон худаш намеафтад. Хушбахтия ману шумо месозем. Вақте ки мо ҳамсар интихоб мекунем, вақте ки зиндагӣ сар мешавад, мегӯем ки ман ҳамхеле хусусияту ҳамхеле рафтором ҳаст. Мумкин ту дигар оила ба таваллуд шуди, дигар оила ба калон шуди,
بیا یک خوشبخت زندگی کنیم. از اول مصلحت کرده همسر این معنیش اینه که فقط وای زن شما، همسر این رفیق حیاتی شما. برای همین مهم سر میشد پیش از فرزند شدن در بطن مادر معامله و مناسبت زن و شوهر چقدر باید باشد. معامله مناسبت پدر عروس مادر عروس قطعی، دختر عروس خواهر عروس قطعی چقدر بودنش در کار. متاسفانه همین چیزا ما نادیده میگیریم. متاسفانه همین چیزا نیست. ما نگاه کرده نمیگیم دخترم انا این کلین نال اومد این رنگ خواهرت، اینا همچون خواهرت بین. خیلی نه که تو خودت مثال خوشبخت نشدی باید که اینم خوشبخت نشود. یا که خوشتامان خودش خوشبخت نشد ما میبینیم در حیات با میبینن نزد ما شاگردامون میبینن میگن مادرش جدا شدگی از پدر میگه استاد اویله ما میگه یگان کس قطعی زن زندگی ندارد دو برادری که پیش از این خانه‌دار شدگی. من حاضر خانه‌دار شدم دست زنم با کودک هست مادرم میگه یا زن و کودک یا من. یعنی شما مسئله روانه میگه بله این درد جامعه ما هست. اگر ما حاضر به سر این چیز نشویم بسیار مراجعه میکنیم. باور کنید خیلی زیاد است. بسیارش بسیار میترسد، بعضیش شرم میکنند، بعضیش میگوید که حاضر من روام گویم فقط چی میشود آینده اویله ما. برای همین من توصیه میکنم که پیش از فرزند در بطن مادر شدن باید که اویله سالم محیط سالم باشد. این یکم. دوم قدم وقتی که فرزند به دنیا میبیاد تا 7 سالگی کودک همچون شاه خانه تربیت کردن در کار. کودک گفتن در کار نه اینا نگیر اینا نمون این خیلی نکن. برای چی؟ برای اینکه وقتی که وای کودک حسیاتش هم خیلی نیست که همه چیز از خودش. اگر شما همین طرفی همسرتون اویلتون آغوش کنید اگر فرزندتون به سخت میرسد هیچ کردگی باشید میگه دی اوچای ما هم خیلی نیست. برای چی؟ برای اینکه وای فکر میکنه که همه چیز از خودش. اما وای محدود میگیم ده این با نراس این اتونه این ادودارت این خواهرت تو این خیلی کردنات ممکن نه. درون کودک باید که تو 7 سالگی پر شود. برای همین من پدر و مادر توصیه میکنم که تو 7 سالگی کودک همچون شوی خانه تربیت کنن. اویله این یکمین مدرسه کودک است. بعد وقتی که 7 سالگی تو 12 13 سالگی ویا وقت خولگی نمونه. وای باید که مکتب بخواند، درس لغوی برود، مشق برود، وقت خولگی باید نباشد. برای اینکه اگر ما وای درست تربیت نکنیم کوچه وای نادرست تربیت میکنه. بعد که از 13 14 سالگی تو 18 سالگی تو 19 سالگی اونو با رنگ دوست شدن در کار. مادر باید دوگانه باشد، پدر باید رفیق باشد. اونو سخت گیره مگر میشکنن. الکی اونو محیط میبینن، الکی اونو حاضر اینترنت میبینن رنگ آب برین. اونجا به حاضر همه چیز هست. چیزی درکاری هم هست، نادرکاری هم هست. وای ما گفتن نمیتونیم که بچه‌م تو چیزا نبین یا تو سوسیت با نشین. برای اینکه وای این چیز داشتن نمیشه. وای ما خودش تیار کنیم که فایده و ضررش فهمد. تو 17 18 سالگی 18 سالگی 20 سالگی با وای آزاد کردن در کار. وای خود دختر باشد خود پسر و باید که فکرش آزاد گفته تاند، کسبش آزاد انتخاب کرده تاند، تجارتش آغاز سر کرده تاند. امروز ببینید تکنولوژی پیشرفت مثلا برای رشد بیزنس امروز تکنولوژی معاصر استفاده می‌شود. از نگاه شما و تجربه خود تا کجا تکنولوژی معاصر بر رشد بیزنس شخصی میتونه کمک بکنه؟ شما درست خیلی کردید اسمان جان. تکنولوژی حاضر این زمانه این عصر و زمانه با رشد تجارت به تکنولوژی تصور کردن غیر امکان. فقط یک تا خطاگی من نمیخوام که صاحب کارای ما کنن. برای چی؟ برای اینکه ما بسیار میخونن که وقتی که درسای ما به اشتراک میکنن میخونن میرن میبیان حرکت میکنن که همین درون دلشون با الله پیدا میشد. میبینن دیگه صاحب کارای ده ما مرکز ما مرکزی بین المللی قزاقستان به میگذارونیم. من دینوای با داشتیم شهر استانا با داشتیم درس روز 7 دکبر شهر تشکیل به میشد. دیگر بچه‌ها میبینن دیگر صاحب کارا میبینن همین میگن که سر کنیم ما سیستم ساختن سر کنیم ما همین تکنولوژی استفاده بردن. ما میگیم که سروسیما نشوید. برای چی؟ برای اینکه شما حاضر میخواهید که اتوماتیزاسیون کنید، مثلا پروگرام ادینس مونید یا که پروگرام بیتریکس مونید، پروگرام‌هایی که یاردم میکند تجارت پیش بردن با میگیش یکمش شما خودتون تیار نه، دومش همون تیم شما تیار نه. شما به تیمتون و کار پیش بردن نمیتونید کو. البته با این چیز اومدن در کار
не ки саросима шудан дар кор не. баъд сеюмаш ҳамин ки ҳозир мо ба ҳамин одами намедонистагӣ донистагӣ ҳам ҳозир ҳамаш вай шудагӣ маълим шудагӣ таҳлил кардан дар кор. онҳое ки ҳангоми фаъолият дар самти тиҷорат ё дигар бахшҳо ба мушкил рӯбарӯ шуданд, шикаст хӯрданд, маслиҳати шумо чӣ аст? чӣ гуна аз ин мушкилот бояд барояд? муваффақият ин 99 бор афтида 100 бор хестан аст. ягон бор рӯҳ афтода нашаведтон. тоҷире нест ки вай шикастагӣ набошад. ман як баромадам ба соли 2024 муфлис шудам, гуфта тарҷумаи нодуруст кардем. муфлис шудам ин маънеш ин не ки ман муфлис шудам, не ки таги 75 ҳазор доллар ба як чанд тиҷоратҳомо кораш пеш нарафт. ин маънеш чӣ? маънеш ҳамин ки бо сара баланд бардошта, бо қомата рост карда ба сари кор шудан дар кор. вақте ки ману шумо рӯй афтода мешавем, вақте ки ману шумо ноумед мешавем, вақте ки ману шумо дастумо поён мекунем, ана ин мусибат аст, ана ин бадбахтӣ аст. аз ҳама чизе ки одам бой метиҳад, аз ҳама чизи қимате ки одам бой метиҳад, ин вақте ки худаша бой метиҳад. барои ҳамин ягон вақт рӯй афтода шудан дар кор не. дида буромадан дар кор, таҳлил кардан дар кор, ҳама чизе ки вай ҳал карда мешавад, роҳи ҳалаш ҳаст, ин мушкилӣ нест. ҳама чизе ки пул хати ҳар карда мешавад, ҳама чизе ки ҳаракат карда аболои худат кор кунӣ, аболои тиҷорат кор кунӣ, мо ина як 16 квадрат мегӯем. якта варақ агар шумо 16 квадрата кашед, 16 хонача ки квадрат бошад, ин 16. ман тамошобинро мехоҳам савол кам ки ҳамин таги вай ба комментарио бад нависанд. даруни ҳамун 16 квадрат ба 30 квадрат ҳаст. ман мехоҳам даруни ҳамун 16 квадрат ба ҳамун 30 ёбам. ин маънеш чӣ? маънеш ки вақте ки ту як бор нигоҳ мекунӣ 16 квадрата мебинӣ. не ки дарунаш ба вақте ки таҳлил мекунӣ, даруни вай ба 30 квадрат аст. дар як коғази аз 4 16 катак кашаданд? бале, 16 хонае кашанд, 1 2 3 4 16 нависанд. 4 ба 4 16 мешад, 16 чизе ки дида мешад. не ки даруни ҳамун 16 квадрат ба 30 квадрат аст. не ки чашми ману шумо якум дидан ба 16 мебинад. ба хотири чӣ ман габа гуфтастам? ба хотири он ки ҳар як мушкилие ҳаст ва пушти вай ба кушоишам ҳаст. тоқат карда пеш рафтан. агар нафаре ки аввалин шуда дар зери ҳамин суҳбати мана шумо ҷавоби дуруст менависад, ягон сюрприз, ягон мукофот интизор аст? албатта як соҳибкори муваффақ шумо ягон албатта ман ҳаракат мекунам ки вақти уфта ним соат ройгон суҳбат кунам боиди тиҷорати ҳамуно. яъне роҳнамоӣ мекунам. бале ҳозир як соат ман машварат агар тоҷир набошад, як хонандаи оддӣ бошад, як хонандае ки масалан ҳушёру зирак аст, ҷавоби ёбад чӣ? бале, ман ним соат хатиш кор мекунам. як соати кори ман 2000 сомон меистад. не ки ҳама чизи қимат ин ҳаёт ба ин вақт. ман як чизе ҳадия мекунам ки тамошобинои мо ба ки вая баргардонда намешад. ин вақти ман аст. барои ҳамон ман ҳаракат мекунам ки барои ман медонам ки зиёд мешад ин нафаро. ҳаракат мекунам ки ман шумо номнавис кунида шунам, ним соат суҳбат кунам барои ояндаи тиҷораташон. агар вай донишҷӯ борад барои ояндаи мавзӯи мушаххас, ҳамон мавзӯе ки вай ба дар кор аст. соли охирон ба онҳое ки ё ҷавонҳое ки на ба пайроҳои тиҷорат қадам мегузоранд ва мехоҳанд ба бизнес рӯй оранд, маслиҳати шумо чӣ аст? саволи дуруст. кадом критериё муҳим аст дар ин? бале, ман ҷавонҳо ба рӯй оварда гуфтанӣ ҳастам ки ҷавонҳое ки мехоҳанд соҳибкорӣ кунанд, албатта соҳибкорӣ ба ҳаракат кунедон. чӣ қадре ки ман дар аввал қайд кардам, аз 190% баракат дар тиҷорат аст. тиҷорат кунедон, барака меёбедон. якум чӣ? якум бояд шумо ҳамон намуди тиҷорате ки мехоҳед кунед, ҳамон ба кор кардан дар кор, ҳамон ба рафта. мисол шумо мехоҳед ки ошхона кушоед, шумо рафта ягон ошхона ба кор кунед, ҳамчун пешхизмат шуда кор кунед, ҳамчун пазанда шуда кор кунед, ҳамчун администратор шуда кор кунед, ҳамон корро аз дарунаш бинанд таҳлил карда ки ҳамон кори ҳамуноми неми. ҳар тараф ба чӣ накунанд, ҳамун кадом тараф ба мехоҳанд ки тиҷорат кунанд, ҳамун тиҷорат ба худашон кор кунанд. ин якум. дуюмаш таҳлил кунанд бозора. мана мо рости гап сар кардем, имрӯз дарс доштем меҳмонхонаи румиба, аз таҳлили бозор сар кардем. дарси оянда мо мешад дар бораи чӣ хелин мақсадҳоя мондан. баъд дарс дар бораи стратегия, чӣ хелин стратегия ин роҳи ба мақсад расидан, чӣ хел карда ба ҳамон мақсадҳо расем. таҳлил кунанд, таҳлили бозора кунанд, таҳлили ҳамтоёна кунанд,
таҳлили маҳсулота кунанд, бетаҳлил кора сар накунедтон. таҳлил карда якум шумо ҳамун соҳаба кор кунед, дуюм ҳамун соҳая таҳлил кунед, сеюм ҳамун соҳаба хонед, дарсоба иштирок кунедтон. саросима шудан дар кор не тиҷорат ба. таҳлил карда, камтар омӯзиш карда, фаҳмида, баъд ҳамуна майда ҳакаша сар кардан дар кор, пули худашон қате. пули бегона қате агар сар кунед, агар вай тиҷорат рискаш ҳама вақт ҳаст. вақте ки шумо муфлис мешавед, хароҷотатон ду баробар мешавад. барои ҳамин ягон ҷо ба кор карда ҳозир имконият хеле зиёд. ҳозир ҳар як донишҷӯе ки ҳамҷаба ҳаст, як моҳ ба ҳам донишша хонда, донишҷӯ ба хонда, кор фаъолияташа карда, дигар корхонаҳо ба кор карда, як моҳ бемалол 2000-3000 сомон пул кор карда метавонад. пула кор карда, ҳамин сири пулдорӣ якумаш ин пула кор кардан, дуюм пула ҷамъ карда тонистан. ана ҳамин илма ёд гирифтанашон дар кор. ҳама пул кор мекунад, не ки ҳама пула ҷамъ карда наметавонад. ҳама ҷамъ акан ча як қисми одамо пула ҷамъ мекунад, не ки ҳамон пула дуруст истифода бурда наметавонад. сеюм сири муваффақият, сири соҳиби пул шудан, сарватманд шудан, ин ҳамон пула дуруст истифода бурдан. барои ҳамин ягон ҷо ба кор карда, ду-се сум пула ҷамъ кунанд, нақшаи ба тиҷоратшона созанд, таҳлили бозора кунанд, худашон ҳамон тиҷорат ба кор карда камакак фаҳманд, баъд тиҷорати майдаҳа ки худашона кушоянд. хубтар мешавад ягон шарик қади кушоянд. мардуми мо ба фаҳмишаш ба ҳамин чиз шидагӣ ки шарик қади кор кунӣ намешавад. ҳамин 4-5 та одами беақли бефаросат шарик қади кор кардаги азоб кашидагӣ, ё ки шарики нодуруст ба фаҳмидаги азоб кашидагӣ, фикр мекунам ки кори шарикӣ мушкил не. ҳама одаме ки ҳамин соҳа муваффақ ҳаст, мисол ошхона мекушояндми, ягон ошпазе ки ҳамин соҳа муваффақ, ҳамна гуфтан дар кор амакашми, тағошми бед якҷоя кушоем. пула ман метиҳам, шумо хурду хӯрок ман ин чизша мекунед, ман маркетингу пешравиша мекунам. якта майдаҳа карда мегирем, баъд дуюмаша мекунем, баъд сеюмаша. барои ҳамин шарик қатӣ кунанд агар корашон осонтар мешавад. не ки бояд тайёр бошанд ки роҳи тиҷорат ин роҳи вай нест. роҳи тиҷорат, роҳи муваффақият ин роҳи бесангу бехор нест, ин роҳи ҳамвор нест. ин роҳи ба пастии баландиҳои зиёд аст. вай муисари ман чӣ қадар саведи аст. ҳамин пастии баландиҳо аст Усмонҷон. не ки ин ба тайёр будан дар кор. ин ба тайёр шудан дар кор. дар охир фурсат истифода бурда мегӯем ки ҳар як ҷавоне ки мехоҳад соҳибкор шавад, вай бояд нияташа нек кунад. ҳамин ният, ҳамин мо китоби ҳадисҳои саҳиҳ ҳаст, мана имом Бухорӣ ҳастанд, имом Муслим, мо ина дар забони араби сиҳҳои ситта мегӯем, 6 нафари муҳаддисе ки аз пайғамбар мо ҳадисҳоя ҷамъ карда ривоят кардаги, ҳамин 6 нафар хушбахтона 4 нафарашон тоҷик ҳастанд. шумо қаблан дониш исломӣ гирифтед? бале, ман якум маълумот исломия хондам, дуюм забону омӯзия хондам, сеюм тренингу тиҷорат омӯхтам. анакнун бинед, ҳамин 4 нафар сиҳҳои ситта мегӯем, муҳаддисҳое ки аз пайғамбар мо ҳадис ривоят кардаги, ҳамино ҳар чорашонам китобашон ба ҳамин ҳар як коре ки ҳамин ҳадиси пайғамбар овардаги ҳастанд, мехоҳам ҳамин қадри мусоҳибату муайҷанбаст кунем, ҳар як коре ки одам мекунад вобаста аз нияташ аст. барои ҳамин вақте ки мо нияти нек мекунем ки ҳамин ман соҳибкор шуда халқам ба, ватанам ба, миллатам ба хизмат кунам, фақат барои худам не, ту бояд фикр кунӣ ки ҷамъият ба чӣ ободӣ карда метавонӣ, кадом мушкили ҷамъиятта ҳал карда метавонӣ, чӣ як адастат, кадом як некӣ мебиёд, чӣ чиз мехоҳӣ ки баъди сарат ҳамин ҷамъият ба монӣ, ҳамин ватан ба монӣ. хайр дигаро пеш аз ману шумо ниҳол кардан, мана мо мева фурсодем. мана ҷаноби оли ҳамин қадар хизмат карданд, ободӣ карданд давлата, ману шумоам давлату хизматам, давлату ватанам бе хизмат кардан о дар кор ку. ман ҷавоно барои оварда гуфтанӣ ҳастам ки давлата, ватана, миллата ману шумо обод мекунем. ин хел нигоҳ карда истодан дар кор не ки кай аз буҷет ҷудо мекунем, баъд як мактаба таъмир мекунем, баъд як роҳа мекунем, якҷоя шуда кунем. дасти худованд дар ҷамъият аст. муваффақ бошед. саломат бошед. соатҳои зиёд дар бонк навбатпоӣ мекардед то қарзи бонкии худро пардохт намоед. акнун ин ҳама даргузашта. бо амонат мобайл дар як лаҳза қарзи бонкии худро пардохт менамоед. вориди барномаи амонат мобайл шавед, сипас вориди саҳифаи пардохт кардан, сипас равзанаи амонат бонкро интихоб мекунед. баъдан вориди саҳифаи қарз мешавем, рамзи айди қарзи худро мечинем, маблағи қарзи моҳонаи худро ворид карда тугмачаи пардохт карданро пахш мекунем. мизоҷони муҳтарам, шумо имкон доред маълумот оид ба супоридани қарзи ҳармоҳаи худро аз барномаи
барномаи Амонат Мобайл назорат кунед. маълумоти бештар тариқи телефони 1885. Амонат Бонк, бонки мардумии Тоҷикистон.